Binidyohan mo, vlog ka naman. Hi guys, nginaananay kami guys. Luwaan mo ako tingnan income sa vlog ha. Ang kanami ka maintain that parents. Hi! Manginaananay kami. So for today's video guys. Okay, for today's video ay malapit na kami sa grasya ng pagkain. At muli na namang mabubusog ang tummy gutom. Say hi guys. Hi. Edit mo kayo nang. Siyempre. Oh, nagkakapuli mo storage. Bubble mo. Hindi, okay lang manag. Diyos nga makagagaw. Nagadayaw ko. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Andy. Yay! Nagkakanta? Okay. Last. Okay. Happy birthday, Andy. Yay! Happy birthday. Guys. Sa bawang Wow, may dito. Ay, libot din sa motosiklo. Dito. sige na. Manok. Sa iyo ang pulo.